Assalamualaikum, selamat pagi, selamat petang. Yang ni, so kita akan continue kepada to the next subtopic, which is subtopic 7.3. Dan subtopic ni adalah subtopic yang terakhir dah untuk kita punya semester 1. 7.3 last subtopic. So simple je. Solubility ni tak adalah susah sangat pun. Dia hampir sama dengan dia punya, lebih kurang dengan concentration, molarity. So kita tengok lepas ni. Kenapa saya kata dia sama dengan dia punya concentration, molarity so kita tengok dia punya linear outcome dulu. So untuk 7.3 ni ada 1, 2, 3, 4, 5 linear outcome. So yang pertama yang perlu kamu tahu adalah define dia punya solubility, molar solubility, and dia punya solubility product KSP. Ni kita jumpa constant yang baru. Sebelum ni kita jumpa KC, KP, KA, KB. Last sekali kita jumpa KSP. Yang kedua, dia punya linear outcome yang kedua adalah calculate KSP for the concentration of ion and vice versa. Yang ketiga, predict the possibility precipitation of slightly soluble ionic compound, the value of ionic product Q2 KSP. So maksudnya kita nak compare dia punya value tu. Nak tahu sama ada precipitation form or not. Berdasarkan Q dengan KSP. Define and explain common ion effect. Last kali adalah perform calculation related to common ion effect. So kita tengok calculation untuk yang berkaitan dengan common ion effect. So 5 kita punya linear outcome. So kita pergi dulu yang pertama untuk definition solubility and molar solubility. So definition dia apa? Definition untuk solubility is the maximum amount of solute. Gram or mole. So solute tu maybe boleh gram dan maybe boleh mole, that can be dissolved in a given quantity of solvent to form a saturated solution at a given temperature. So dia menentukan berapa maximum amount of solute yang boleh dissolve dalam solvent yang diberikan lah untuk menghasilkan saturated solution. Assumption. Untuk solubility dengan molar solubility, kita ada satu assumption yang kita buat. Assumption kita apa? The small amount of slightly soluble ionic compound that dissolve in water also dissociate completely into ion. Walaupun dia termasuk salt tu ataupun ionic compound tu termasuk dalam slightly soluble salt ataupun slightly soluble ionic compound, tapi untuk case solubility ni assumption yang kita buat dia completely dissociate. Maksudnya kalau kita ada 1 molar, kita buat assumption 1 molar tu akan dissociate completely kepada 1 molar ion. Walaupun dia adalah slightly soluble salt. So untuk 7.3 pun kita cover untuk slightly soluble salt ataupun slightly soluble ionic compound. Dia dissolve sangat sedikit. So for example, salt yang kita ada ataupun ionic compound yang kita ada adalah PbCl2 solid. So kita letak solid dah kat sini sebab kita nak tentukan dia punya solubility. Solid tu dissolve ke tak dissolve. Arrow kita dia mesti guna arrow reversible arrow. Kenapa reversible arrow? Sebab bahagian solubility ataupun molar solubility ni dia untuk slightly soluble salt. So bila slightly soluble salt, arrow dia mesti reversible. Kalau kita buat forward, maksudnya dia completely soluble. So ion yang terbentuk adalah appropriate ion lah. Phase dia adalah aqueous sebab kita dissolvekan dia dalam water. So bila dissolve dalam water, dia akan dissociate kepada ion dan ion dia tu kita letak phase aqueous. So arrow, ingat arrow untuk bahagian solubility, arrow kita guna reversible arrow sebab semua salt ataupun ionic compound tu adalah slightly soluble ionic compound. Equilibrium exists between solid solute and aqueous ion. Kalau solubility, yang pertama kita tengok solubility. Solubility unit dia apa? Solubility unit dia gram per liter. Kalau molar solubility, ada word molar.
maksudnya unit dia mol per liter. Kalau kamu tengok formula tu, unit adalah unit yang sama dengan unit concentration. Okey, so ingat kalau soalan tu melibatkan solubility, maksudnya unit dia gram per liter. Kalau molar solubility, unit dia mol per liter. Okey, so definition solubility, okey, gram of solute dissolved in 1 liter of saturated solution. Kalau molar solubility, mole of solute dissolved in 1 liter of saturated solution. Okey, so kalau untuk kita convert unit daripada solubility, kita ada solubility, unit dia apa? Gram per liter. Okey, so macam mana kita nak convert to molar solubility? Ataupun kita ada molar solubility, kita nak convertkan dia kepada solubility. Macam mana kita nak convertkan unit? Okey, daripada liter, unit volume sama liter. Unit mass, yang ni gram, satu lagi unit mol. So daripada gram kita nak convert to mol, kita akan buat apa? Yang ni kita kena bahagikan dengan dia punya molar mass. Okey, kalau daripada molar solubility kita nak convert to gram, okey, daripada mol nak tukar unit gram, kita kena buat apa? Yang ni kita kena darabkan dengan dia punya molar mass. So kena alert betul-betul dalam exam. Either dia tanya soalan tu, dia tanya calculate the molar solubility ataupun calculate the solubility. Okey, kalau dia tanya molar solubility, maksudnya unit dia mesti mol per liter. Dan kalau dia tanya solubility, unit dia mesti gram per liter. Okey, so kalau dia bagi solubility gram per liter, nak convert to mol per liter, kita bahagikan dengan dia punya molar mass. Tapi kalau dia bagi molar solubility, kita nak cari solubility, kita kena buat apa? Kena darabkan dengan molar mass. Okey, so kita tengok question yang pertama, simple question sahaja. Okay, the solubility for FeOH2 at 25 degrees Celsius is 4.5 exponent negative 3 gram per liter. So kalau tengok gram per liter ni, maksudnya ni adalah untuk kita panggil dia sebagai solubility. Okay, so soalan dia apa? Calculate its molar solubility. Kita nak kira molar solubility at the same temperature. So maksudnya daripada 4.5 darab 10 negatif 3 gram per liter, ni solubility, nak tukar kepada molar solubility. Okey, molar solubility unit apa? Molar solubility unit mol per liter. So kena buat apa daripada nak convert daripada solubility ke molar solubility? Yang ni kita kena bahagi dengan molar mass. Okey. So, molar solubility, tulis kat bawah ni balik, molar solubility equal 4.5 darab 10 negatif 3 bahagi dengan dia punya molar mass. So, molar mass untuk Fe berapa? Iron. Okay, iron, molar mass iron. Iron 55.9. Okay, tambah dengan oksigen ada 2 darab 16. Lepas tu hidrogen ada 2 darab dengan 1. Okay. So bahagi semua ni. Berapa dapat jawapan ni? Cuba tekan kalkulator. Okey, 55.9 tambah dengan 16 darab 2. Okey, lepas tu tambah 2. Okey, dapat 4.5 darab 10 negatif 3. Dia buat answer, bagi answer. Okay, so kamu akan dapatlah dia punya molar solubility is equals to 5.006. Bolehlah nak letak 3 pun boleh, 2 desimal pun tak apa. 5.00 exponent negative 5. Unit apa? So kalau molar solubility, unit dia mol per liter. So mesti ada unit Unit tak ada, kira salah final answer. Okay, so question number 2. Tengok question number 2 pula. Okay, number 2 dia bagi apa? The solubility of silver sulfide is 5.0 exponent negative 17 mol per dm negatif 3. So mol per dm negatif 3 ni sama juga dengan mol per liter. Maksudnya dia bagi apa? Dia bagi dia punya molar solubility. Molar solubility. Okey. So dia nak calculate its solubility. So solubility ni maksudnya dia unit dalam unit gram per liter.
Okey, so daripada molar solubility, okey, kita nak convertkan dia kepada solubility. Okey, unit apa ni? Unit dia gram per liter. Molar solubility unit mol per liter. So daripada mol kita nak tukar kepada gram, kena buat apa ni? Ni kita kena darabkan dengan dia punya molar mass. Okey. So darab dengan dia punya molar mass lah. Okey, sekarang ni nak tahu molar mass apa pula? Dia sebut silver sulfide. So kamu kena tahu nama-nama untuk setiap ion. So kalau silver adalah silver, dia jadi silver ion dia apa? Ag plus. Sulfide ion, sulfide ion apa? Ion apa ni? Sulfide ion adalah S2 minus. So maksudnya kita punya ionic compound kita apa? Ag2S. Okey. So bila dah dapat dia punya ionic compound dia tu, lepas tu bagilah darablah dengan dia punya molar mass. So kita buat kat bawah ni, solubility equal dia punya molar solubility is equal to 5.0 exponent negative 17 given in the equation. Okey, lepas tu darab dengan dia punya molar mass. Ag silver berapa? Silver 107.9. 107.9 darab 2 tambah dengan sulfur. Okey, sulfur 32.1. Okey, so nanti kamu akan dapatlah dia punya final answer. Okey, so berapa final answer? 107.9 times 2 tambah dengan 32.1. Lepas tu nak buat apa? Darabkan dengan dia punya molar solubility 5.0 exponent negative 17. Dapatlah last kali 1.24 lah. Exponent negative 14. Dah settle. Oh sorry, unit dia apa? Unit dia gram per liter. Okey.